Takulau ne oila. Ya sudah maaf. Misal pane takula ne punya. Ayah. Taki ko mulai mata dua pas. Apa kau kalau kober teta. Ekor bana ro misal pane la takula ne lai taki to kanne. Itu mas santi kaya. Oh punya wamma tanya mi takliya na raja. Vrindavan gaya. Misal pagi ni hikya. Aje pepa kene Kita jawab mana bicara. Kita takli kalau besok kita atau jelata dila. Di Munal Pak kita Pak. Besok tu pindah mana lagi ya? Nah, yang mana kerja solan. Kalau masalah siapa kerja apa kalau nak jadi. Kita orang ni kalau ni. Makan tangi dulu. Ayun Laila. Di Munal Pak kita tuh. Orang tenang. Seorang tu nak mau pijakan ni. Kalian sudah mati. Kali-kali boleh kan? Kita malah sudah lain ahani. Kalau kita problem lagi kata ni. Natario. Siapa pinta pada kita berupaya pinjam pemuda. Dari anak, jangan aku dari itu. Jadi bawa betul betul pulang. Saya mati kita dokumen sedikit macam jenot. Boleh juga dharma hoy nama sankirtan. Jadi kalau Otayabo boleh juga nama jagosar. Nahi goyoka. Rakti dilo nama bayo. Aite suite tahar महिमा बेदे नाहि मारे दिते. सुनामिश्र कली जुगे नाहि बापा बापा जय जन्म बजे कृष्ण तार महाभाग्य. सत्ययाबो गृहे तुमी कृष्ण बज गया कुटी नाटी पनी हरि कहलिया साहित्य साधन तत्पदे जाने सकले हरि नाम संकीर्तने मिलिले सकले हरे कृष्ण Hare
বলে